sem asa, fogueira sem brasa, sou eu, assim sem você. Bienvenido a Barcelona. Muchas gracias por recibirnos a Mente Consciente y te queríamos hacer unas preguntas. Welcome to Barcelona, and we want to thank you for receiving us here in Mente Consciente, and we want to ask you some questions. It's my pleasure that you have invited me, and I also thank you, and all my love to you, and all love from India and the International Vedanta Society. Es un placer para mí. Yo también quiero daros las gracias por recibirme y quiero daros todo mi amor desde India y desde la Sociedad Internacional de Vedanta. Muchas gracias. Quería empezar preguntándote, para que nos situemos, para que entendamos el Vedanta Advaita y una de sus columnas o su esqueleto. To start to understand Vedanta Advaita and his main branch or column or spine. ¿Qué es la no dualidad? What is non-dualism? Non-dualism is the culminating point of Vedanta. El no dualismo es el punto culminante del Vedanta. You know, generally when we say Vedanta, then there is a conventional idea that Vedanta only speaks of Advaita Vedanta, non-dualism. Cuando hablamos de Vedanta hay como una idea de que la Advaita Vedanta solo habla del no dualismo. But there are two other stages of Vedanta which is discussed in Vedanta, or which the Vedanta speaks of. Pero hay otras dos partes de las que Vedanta también habla. And the first is the dualism, the dualistic Vedanta. El primero es el Vedanta dualista. And then comes the qualified non-dualism. Y después viene el no dualismo cualificado. And the ultimate or the big point is non-dualism or Advaita. Y el último punto, el más alto, es el no dualismo o Advaita. So in dualism, where we start with, or normally this is the beginning, this is the beginning. The feeling of the aspirant is that I am the slave, or I am the server, I am serving, and the deity or my ideal is my master. En la primera etapa, en el dualismo, el aspirante siente que es un sirviente a su maestro, y la deidad es su maestro. And he serves his master with all his devotion, with all his love, and with a sense of humbleness. Y sirve a su maestro con todo su amor, con toda su devoción y con un sentido de humildad. He knows his master to be the ultimate, almighty, omnipotent, omnipresence. Siente que su maestro es lo último, omnipotente, omnipresente, la máxima realidad. And he is just the opposite, that he doesn't know anything, and he is very finite, very small, and he serves his master. Y él se siente muy pequeño, que él no es nada, que simplemente no sabe nada y no es nada y sirve a su maestro. And then there is always this difference. He has a difference with his master, because the master is the ultimate and he is just like the slave, serving. Y siempre hay una diferencia. El maestro es la máxima, la última realidad, y él es el esclavo, que sirve. He is the servant of his master. El sirviente de su maestro. And then when he does this, when he goes on with this practice, his minds get purified, cleansed, gradually. Según va avanzando con la práctica, su mente se va purificando gradualmente. And then he comes to know that he is a part of the infinite. He is a part. Till then he was not a part, he was totally different. And now when he
when his mind is purified, like the serving the master, serving his idol, then the mind gets purified, and then he comes to know that he is a part of the infinite, of the Supreme. Con el tiempo, según va sirviendo al maestro, su mente se va purificando, entonces se da cuenta de que él también es parte de ese infinito, de esa realidad suprema. Siente que empieza a ver que es parte de eso. It's like, the fire and the sparks of the fire. Es como el fuego y las chispas del fuego. The sparks of the fire is a part of the fire, but not the fire itself. Las chispas del fuego son una parte del fuego, pero no el fuego en sí mismo. And then when he goes on further, he develops further, and his mind goes on purifying more and more. Y cuando la mente se purifica más y más, cuando va más allá, aspirante, he comes to realize that he is one with the infinite, one with the Supreme. Llega a la realización de que él es uno con el Supremo. And then there is no difference between the Supreme Self or the Supreme Being and his individual self. Y entonces no hay diferencia entre el Ser Supremo y su ser individual. He realizes the unification of the individual self and the Supreme Self. Realiza la unificación entre el Ser Supremo y el ser individual. There is no difference whatsoever. No hay ninguna diferencia. This is non-dualism or Advaita, Esto es el no dualismo o Advaita, where there is no separation, no difference between the Supreme Self and the individual self. cuando no hay diferencia entre el Ser Supremo y el ser individual. Entonces hasta llegar a ese proceso de purificación, sí que percibimos la dualidad como tal. So until we reach to this purification process, we do feel duality. Yes. It's not that the one who is, again I will say you here one thing, that it is not necessary that one has to go through all these levels in his life. No, I'm sorry. It's not necessary that one has to go through all these three processes in his life. No es necesario que uno tenga que atravesar estos tres procesos en su vida. So someone may have the capacity to understand the philosophy of non-dualism right from the beginning. Alguien puede tener la capacidad de comprender la filosofía del no dualismo desde el principio. But then when you are hearing it from your master, because you need a master, Pero necesitas un maestro. and when you are hearing it from the master about non-duality, Y cuando escuchas hablar del maestro, cuando el maestro habla del no dualismo, still you are in the dualistic plane, aún estás en el plano dualista. because you have the master and you have the disciple, Porque tienes el maestro y el discípulo. and he is giving you the teachings. Y te está dando las enseñanzas. But then your aim is, your goal is the unification of the individual self with the Supreme Self. Pero tu meta es la unificación del ser individual con el ser supremo. And it is just not a philosophy. You realize it, and it is in realization that you feel the unification. It's not in words. Y no es una filosofía, es una realización. Tú lo realizas, esa experiencia de la unidad. And the stage where you feel the unification, where you realize, where you mingle yourself with the universal self, that stage is known as samadhi. Y ese estado en el que te fundes con el ser universal es conocido como el samadhi. So until and unless you reach samadhi, Hasta que llegas a samadhi, you are in the dualistic plane. estás en el plano dualista. Hasta que llegas a Samadhi, pasas por muchos procesos de sufrimiento, de dolor, de miedo. Until you reach samadhi, you go through a lot of processes of suffering, fear, doubt. Yes. ¿Cuál es la causa de todo ese sufrimiento y todo ese miedo, todo ese dolor? Which is the cause of all this suffering, all this fear, all this pain. Until and unless you realize the Supreme, or you have this self-realization,
you will go through suffering, through doubts, through pains. Hasta que realices el ser supremo atravesará sufrimiento, duda y dolor. And the cause of all these sufferings is ignorance. Y la causa de este sufrimiento es la ignorancia. And the ignorance only goes when you realize the Supreme Self. Until and unless the ignorance is there. La ignorancia solo se va cuando realizamos el ser supremo. Hasta ese momento la ignorancia está ahí. So till there is ignorance, you will have some fear, you will have some doubts, you will have some sufferings. Mientras haya ignorancia, habrá dudas, habrá miedo, habrá sufrimiento. But then you know, when you are with the master, with the guru, and when he teaches you, when he tells you about the self, cuando estás con el maestro y te habla y te enseña acerca del ser, you have the theoretical knowledge of the self, of the Supreme. Tienes el conocimiento teórico del ser supremo. Then also it helps you, though it's theoretical, still it will help you a bit at least to overcome your sufferings. Aunque este conocimiento es teórico, ayudará a superar nuestros sufrimientos. You will be more stable than before. Y estarás más estable que antes. But the total stability and the total removal of ignorance is only possible when you realize the self in some way. Pero la estabilidad total es solamente posible cuando realizas el samadhi. Before that, you will have all this. Y antes de eso tendremos todo eso. Un poco al hilo de lo que comentas, me viene una pregunta a la cabeza que ese maestro tiene que estar autorrealizado, tiene que haber conseguido la realización del sí mismo. He just got a question coming to his head. His master should be self-realized. Yes. Entonces, Sí. Entonces, no hay tantos maestros en el mundo. There are not. Then, if he has to be self-realized, then there are not so many masters in the world. ¿Qué podemos hacer los que no tenemos un maestro cerca? What can we do if we don't have a master close to us and we want to? You know, it is very important that you need a master, and the master must be self-realized. If you want to have self-realization, then you ought to hear from a person who has realized the self. Es muy importante que haya un maestro y es muy importante que el maestro esté realizado porque hay que escuchar del ser de una persona realizada. Because one who has not realized the self cannot lead you to self-realization. Y uno que no ha realizado el ser no te puede llevar a la realización del ser. And it is being said even in the scriptures that it will be like a blind man leading another blind man. Como un hombre ciego guiando a otro ciego. So self-realization, the master must be self-realized, yes. Sí, el maestro tiene que estar realizado. But then, if you don't have someone, because yes, self-realized persons are very rare. You don't find them in the streets. Personas autorrealizadas son muy raras, no las encuentras en cualquier sitio. But then your question is very valid, that what shall we do, you know? Pero tu pregunta es muy valiosa, ¿qué hacemos? The first thing which you can do, and the main thing, in fact, is that you have to seek it earnestly, you know, sincerely and honestly. You have to seek for the truth, seek for realization. La primera cosa que tienes que hacer es buscar muy honestamente, muy desde dentro, la realización, buscarla, desearla. And if you really search it sincerely and honestly, then the scriptures say, and it happened, we were just having a talk yesterday, that even if you cannot reach the master will reach you. Ayer estaban hablando y decían que si no puedes llegar al maestro, el maestro llegará. Y si hay un verdadero deseo sincero de encontrar la verdad, It's a science. Es una ciencia. But the main thing is that you must be honest. You must be really serious
about that yes, I want to know the truth, I want to have self-realization. Pero lo más importante es que tienes que ser muy, muy honesto, tienes que desearlo realmente, con mucha sinceridad, que sí, quiero conocer la verdad. And it is said, he who seeketh findeth. Y aquel que busca encuentra. So the main thing is that it's not the master who is the main thing, the main factor. The main factor is my search, earnest search for truth. Lo más importante no es el maestro, lo más importante es mi búsqueda honesta por la verdad. Because if I am seeking the truth really seriously, the master will come. Porque si estoy buscando seriamente la verdad, el maestro va a aparecer. And you have many examples like this, many. Y tienes muchos, muchos ejemplos. ¿Cómo podemos separar lo que entendemos como verdad desde el sí mismo? How can we separate what we understand as truth from the self? O desde el ego, Or from the ego? Yeah. o desde la mente. No sé si luego le quiero preguntar si mente y ego interpretan que es lo mismo. He wants to ask you later on if mente or ego is the same. No. Means ego and self. Ego and mind. Mind. There is a vast difference between the self and ego. Hay dos preguntas, le he hecho dos Sí, preguntas. sí, es que me gustaría que repitieras la pregunta anterior porque a mí no me ha quedado muy claro lo que le quieres preguntar, entonces te lo voy a traducir. La pregunta es que ¿cómo interpretamos, cómo percibimos si la verdad proviene desde el ego, desde la mente, o proviene desde el sí mismo, desde Dios, desde el Atman? How do we know that the truth is coming from the mind, or is it really coming from truth, from the self, from God? It's very beautifully said that when you know the truth, when you know the self, you need not be saying anything because it is self-proven. It will prove itself. When you know the self, you don't need, there's no doubt. You do not need any other thing to prove that this is the self. Okay. It is self-evident. Cuando es el ser el que se expresa, no necesitas ninguna prueba, es autoevidente. For example, when the sun shines, when the sun comes out, you do not need another torch to show the sun, that this is the sun. Cuando el sol sale no necesitas una antorcha para que lo ilumine, ya lo estás viendo. Similarly, when you have the realization of the self, you don't need any other evidence to prove that yes, this is the self. Y de la misma forma, cuando realizas el ser no necesitas nada que te pruebe que eso es el ser. Pero creo que tu pregunta era otra, ¿no? No, como que... No. Vale. Sí, no sabía si enfocado. La respuesta está bien definida. And how will you understand before realization? Because it's only when you realize the self, it's self-evident. You don't need another evidence. But how will you understand before realizing it, that the truth is coming from the self and not from the ego? That was your question. Yes. So, ¿Traduzco? Sí, por favor, para más que nada. Que por un lado él te está explicando que la evidencia del ser se manifiesta por sí misma y es autoevidente, pero que él también ha sentido que tu pregunta era ¿cómo sé que mi búsqueda viene del ser o de la mente? ¿No? Que es como lo que yo sentía que tú preguntabas al principio y es a lo que te va a contestar. So, the first which I said is the ultimate, when you realize the self, you don't need any evidence. You don't need any other proof. Cuando realizas el ser no necesitas una prueba. But then how will you know that yes, it is coming, the truth, before realizing the ultimate truth, how will you know that yes, the things which are coming to you, which you are realizing, small things, that is from the truth and not from your false mind or ego? Antes de realizar el ser, ¿cómo sabes que las realizaciones que estás teniendo vienen del ser o vienen del ego o de la mente? And the proof is that when the things come from truth,
you will see that you are having peace, you are having bliss, and your heart is expanding. You can love. Y la prueba es que cuando vienen de la verdad tienes paz, tienes dicha y tu corazón se abre. You have more tolerance, you have more acceptance. You can accept everyone and you can love everyone. Tienes más tolerancia, más aceptación, puedes aceptar a todo el mundo, amar a todo el mundo. But you know, ego does not allow you to accept everything. Pero tu ego no te permite aceptarlo todo. Because when it is ego, it will always try to justify itself that yes, I am correct and you are not correct. Cuando hay ego siempre estás intentando justificarte a ti mismo, yo tengo la razón. But when it is from truth, you know to accept. You feel, yes, you feel it, and you have that feeling of acceptance, of love, of tolerance. Pero cuando viene del ser es una aceptación y tienes un sentimiento de amor, de tolerancia. And more than tolerance, it is acceptance. And when you reach a height of acceptance, that is love. When you can accept everyone as you. Y más que tolerancia es aceptación, y cuando avanzas más aún en la aceptación se convierte en amor y entonces puedes amar a todo el mundo. ¿Qué podemos hacer desde Occidente siguiendo las enseñanzas, la religión de Vedanta Advaita? What can we do from the West following the philosophy or Advaita Vedanta? Para alcanzar ese estado que está, o el ser, como lo está describiendo. To reach this state of self-realization that you are describing. You know, I think the West needs it very badly, this Advaita or this philosophy of Vedanta. Piensa que Occidente lo necesita urgentemente este conocimiento de Vedanta. Because I think the condition of the West, I've been here for almost 1 month, and I was also here last year, and I saw this last year also. Ha estado aquí ahora alrededor de un mes y el año pasado también estuvo y también lo vio. That though it's very nice from outside, it's not so beautiful from inside. Que aunque es muy bonito por fuera, no es tan bonito por dentro. And for that, you know, you need to have more tolerance. You have to, you know, grow more acceptance. You have to have in yourself the feeling of acceptance, of tolerance. Y hay que desarrollar un sentimiento de tolerancia, de aceptación dentro de nosotros. And as I said, it's more acceptance than tolerance. Es más aceptación que tolerancia. Because Vedanta believes in acceptance. Porque el Vedanta cree en la aceptación. And for that, I think nowadays we are seeing that just now, as I see Raman Maharshi here, and the teachings of such great persons. If you can discuss this, if you can, you know, make more groups where you can discuss, where you can preach the ideals and the sayings of these great souls, I think it will be very useful. Dice que viendo esa foto de Ramana Maharshi, piensa que tenemos que hacer más grupos, hablar más de esta filosofía, reunirnos, hablar de lo que hablaban los santos, transmitirnos este conocimiento los unos a los otros. And also nowadays we see many masters coming from the East, especially from India to the West, to preach this. Vienen muchos maestros de la India, especialmente, ¿no? de Oriente, especialmente de la India, a transmitir estas enseñanzas. And that is also helping. Y esto también ayudará. Last year Bhagwan came and it was a very beautiful, though it was a 22-day stay, just a 22-day stay, but that tour, I think, it created a revolution in the, you know, spiritual world. El año pasado Bhagwan vino solamente 22 días, pero piensa que creó una revolución en el mundo espiritual. But you know, whenever we talk of revolution, we think, oh, then the whole society must be revolutionized, something like that, you know. Cuando pensamos en revolución, pensamos que toda la sociedad tiene que estar revolucionada. But revolution never comes as a whole in the very beginning.
Pero la revolución nunca viene como un todo al principio. It starts with a few, Empieza con unos pocos and then it spreads. y luego se va expandiendo. And after 1 year, after coming here, I see it spreading. The revolution which Bhagwan started last year, I see it spreading more and more. Y este año lo ve después de un año cómo se va expandiendo poco a poco. And also, all the masters who are coming and preaching here, they are helping. And I think it would be not good to say just the West. I think the whole world needs this philosophy of unity, oneness, love, acceptance. The whole world. Todos los maestros que están viniendo de India están ayudando mucho, pero no cree que solamente Occidente lo necesita, que todo el mundo necesita este mensaje de unidad, de amor, de unidad. Aquí en Occidente lo que acostumbra a pasar es que se perciben las cosas. Continúo. In the West, it happens a lot that we perceive things. O mejor dicho, se ve de ojos hacia afuera siempre. We see like from our eyes outside. Porque se le tiene mucho miedo a sentir. Se le tiene mucho miedo al sentimiento, a lo que genera conflicto. Because we are very afraid of feeling the conflicts inside. ¿Crees que hay que llegar al núcleo del conflicto, al núcleo del sufrimiento? Do you think we have to get to the center of suffering? This is the main thing of Vedanta. The Vedanta tells you to go inside. El Vedanta te dice que vayas dentro. Because the world with all its beautiful things, it's always attracting you externally to go out. Porque el mundo con todas sus cosas preciosas te está atrayendo para que salgas. But if you really want to know or realize truth, if you really want to have peace of mind, then you have to go in. Pero si quieres realizar la verdad, si quieres tener paz mental, tienes que entrar dentro. You have to look into yourself. Tienes que mirarte a ti mismo. You have to analyze yourself. Tienes que analizarte. You have to dissect yourself. Tienes que diseccionarte. And it's at times really very hard, Y en algunos momentos es muy duro. because it's very easy to find fault with others, but it is hard to find your own fault. Es muy fácil encontrarle las faltas a los demás, pero es muy duro encontrárselas a uno mismo. But if we think that we are afraid of it, then we are far away from truth. Pero si tenemos miedo de ello, estamos muy lejos de la verdad. Because in order to know truth, you have to go inside. There is no other way. Porque para conocer la verdad tienes que ir dentro, no hay otro camino. So, and we will face conflicts, but we have to face them. Nos tendremos que enfrentar a los conflictos, pero debemos enfrentar. And that's a very important teaching of Vedanta, to face, not to avoid. Y esa es una enseñanza muy importante del Vedanta, afrontar las cosas, no evitarlas. The more you avoid, the more will you suffer. Cuanto más evites, más vas a sufrir. So, there must be, you can run, you can avoid, but there must be a time when you see that it's no use running away from truth. Por un tiempo podrás correr, podrás tratar de evitarlo, pero tarde o temprano te darás cuenta de que no tiene ningún sentido huir de la verdad. And then you must stop and look back. Entonces tienes que pararte y mirar atrás. And when you stop and look back, look into yourself, that is the start of religion, that is the start of spirituality. Y cuando te paras y te miras a ti mismo es el comienzo de la religión o la espiritualidad. And Vedanta gives you that strength to face all this which is inside, which you don't want to see, which you don't want to bring out. Y Vedanta nos da esta fuerza para afrontar todo lo que está dentro que no queremos ver, que no queremos afrontar. So it's very easy to, conquer others, but it's very hard to conquer yourself. Es muy fácil conquistar a otros, pero es muy difícil conquistarse a uno mismo. And Vedanta provides you that courage. It speaks of that courage, that come on, do not run away, do not avoid, face it. Y Vedanta te da ese coraje, inspira ese coraje de no huyas, afróntalo.
Because until you face it, you cannot overcome it. Porque hasta que no lo afrontes no lo puedes trabajar. So if you want to overcome it, if you want to have a solution, you must look into yourself, you must face it, and you will overcome it. Si quieres encontrar una solución, tienes que mirar dentro, afrontarlo y trabajar en ello. El Vedanta ha estado como conservado, como durante mucho tiempo como escondido. Vedanta has been hidden for a long time. Así como otras religiones, otras enseñanzas como el budismo, etc., han estado como más abiertos al mundo. Like instead, other religions or philosophies were more open to the world. ¿Qué está pasando ahora? ¿Por qué ahora? What is happening now? Why Vedanta is now open? It is correct that Vedanta was hidden, but not always. Es correcto que Vedanta estaba oculto, escondido, pero no siempre. Because when you look at the ancient age, when you look during the period of the Vedas, cuando miras el periodo de los Vedas, then you will see that it was a knowledge which was practiced in each and every house. Había conocimiento que se practicaba en cada una de las casas. The Upanishads, which are the essence of Vedas, there you will find the husband discussing this knowledge with the wife. En el Upanishad, que está en la esencia de los Vedas, te encontrabas al marido discutiendo la esencia de los Vedas con the father su discussing, the father discussing with the son, el padre con el hijo, the mother discussing with the son, la madre con el hijo. and so it was a very, it was a subject which was very open to all, and it was discussed in each and every house. Era un tema que era muy abierto para todos y que se discutía en todas las casas. But you know, it cannot always go up like this. It's the law of science that the curve is always like this. It goes up and again comes down, and again goes up and again comes down. Pero las cosas no están siempre arriba, van arriba y abajo, arriba y abajo. So that was the peak when it was discussed in every house. But then the descendant began, and then it was kept hidden so that you can preserve the essence. It is at times needed that you need to preserve it. Eso era un pico en el que estaba muy abierto y se compartía. Después descendió y entonces se guardó, porque a veces es necesario preservar la esencia. And for that, if you just take out a certain period of time, and if we say that okay, Vedanta was hidden, you also have to see the background, the history, what was happening then. Si reflexionamos que Vedanta fue escondido, tenemos que ver también por qué, cuáles son las circunstancias históricas. Because India has been the land of Vedas, and it was invaded by many, many rulers or many kings from outside who invaded, and they destroyed many things. India ha sido invadida muchas veces, es la tierra de los Vedas, pero ha sido invadida por reyes y gobernantes que destruyeron muchas cosas. And to preserve that, it became a secret. It became a secret knowledge. Y para preservarlo se convirtió en un conocimiento secreto. And now again, when it's fine, everything is fine. Now the world, just not India, even India is feeling this. Now the whole world feels that we must know this knowledge. Y ahora que todo está otra vez en equilibrio, no solamente en India, sino que en todo el mundo, India también lo siente que necesitamos recuperar este conocimiento. And that is why you see, discussions on Vedanta going on almost everywhere. Y ahora hay muchas discusiones sobre Vedanta sucediendo en muchos lugares. Antes te preguntaba, quería saber si hay alguna diferencia, según tú, según el Vedanta, si hay alguna diferencia entre mente y ego. He wanted to ask before if Vedanta, if there is a difference between mind and ego in Vedanta. Yeah, there is a difference between the mind and ego. If you go to if you
want to know the philosophy of Vedanta, then there is a difference. Si quieres saber la filosofía del Vedanta, sí, contempla una diferencia. The mind is, it's always giving options, yes or no, to do, not to do. These options, yes, no, right, wrong. This is the faculty of the mind. La mente siempre está dando opciones, sí, no, esto, lo otro. Esta es la facultad de la mente. And ego is the one which always says, I am doing this, I am doing that, I am this, I am that. That is the ego. Y el ego es el que siempre dice yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo lo otro. So the one which is making options, that is the mind. La que opciona, and se abre opciones es la mente. Intellect is the one which decides. The decisive power is known as the intellect, which says yes, this. Y el intelecto es el que decide. The determinative faculty. La facultad de determinación. And then one which says I am this, I am that, and this is this. I am so and so. That is the ego. Y el que dice yo soy esto, yo hago esto, ese es el ego. But it's all the one doing different works. Todos están haciendo trabajos diferentes. It's the same thing when it gives you option, that is known as the mind. Es lo mismo, por un lado está la mente que te está dando opciones. Then when it is determining, when it is taking a decision, that is known as the intellect. Cuando se toma una decisión, el que toma la decisión es el intelecto. And the same thing which manifests itself as something as me, mine, I, that is known as the ego. Y lo que se manifiesta como yo, mío, eso es el ego. La mente es la creadora de Maya. Is the mind the creator of Maya? Wherever there is duality, it is Maya. Maya creates duality. Allá donde haya dualidad hay Maya. Maya crea realidad. Everything, Dualidad, perdón. except the Brahman, except the Absolute, is under the realm of Maya. Todo excepto el absoluto está bajo la red de Maya. So, when you reach Brahman, it is only then you cross Maya. Before that, all the things, the mind, the intellect, the ego, everything, the body, everything is Maya, except Brahman, that is beyond Maya. Lo único que está más allá de Maya es Brahman. Todo lo demás está en Maya. El ego, la mente, el intelecto, todo forma parte de Maya. Te quería preguntar también una pregunta de tipo más filosófico, pero ¿cuál es para ti, para el Vedanta Advaita, el sentido de la vida? He wants to ask you a little bit more philosophical question. What is for Vedanta the sense of the meaning of life? It's very clearly said in just one sentence, the meaning of life, or what is life, or what is the aim of life. The aim of life is self-realization, to know yourself. It's a very beautiful word in the Upanishads. Atmanam vidhi. Know the Atman, which is yourself. So, know yourself, or know thyself. That is the aim of Vedanta. That is the meaning of life. When you come to know this self-realization, when you have this self-realization, only then you know the real meaning of life. Not before that. Es muy claro para el Vedanta. El objetivo y la meta de la vida es la autorrealización. Solamente cuando llegas a la autorrealización realmente completas el sentido de la vida. Y durante el proceso de la autorrealización, ¿cómo podemos alcanzar un estado de felicidad, de ser paz? And during the process, until we reach self-realization, how can we reach a state where there is peace? Ultimate peace you will get only when you have self-realization, not before that. Ultimate peace. La última paz la tendrás cuando te realices, no antes.
before that, when you are going in the path, when you are traveling, when you are an aspirant, when you are having this spiritual development, pero antes de esto, cuando eres un aspirante, cuando estás en el camino, cuando te estás desarrollando, you feel some peace. It is not that you will only feel peace when you reach the highest. Even before reaching that ultimate, you realize some peace. Pero en este mismo proceso también irás realizando, irás encontrando paz, no solamente cuando llegues ahí. You realize some peace. Irás realizando algo de paz. Because, you know, when you are going there, when you are on the way, you will have some realization, small realizations, not the ultimate one, not the self-realization, but there will be some sideways realizations which will give you the taste, a sample you may say, of peace, of bliss. En el camino tendremos pequeñas realizaciones colaterales que no son la realización final, pero que sí nos aportarán dicha y paz, y tendremos como un acercamiento a esa paz y a esa dicha. Voy a poner una situación para que quizás la pregunta tenga más sentido. Cuando dos personas entran en conflicto, se discuten. He's going to put an example to explain something. When two people enter into a conflict, Uno de los dos o los dos se quedan con un sentimiento de culpa, con un sentimiento de temor, con un sentimiento negativo. and maybe one of these two people, or maybe the two of them, they remain with a feeling of blame or a negative feeling. Yes. ¿Qué hacemos con eso? What do we do with this? You know, these are the very practical aspects of Vedanta. Estos son aspectos muy prácticos del Vedanta. Vedanta says that do not blame others. If you really want peace, there is a very beautiful saying of the Holy Mother Sarada Devi, who was the holy consort of Sri Ramakrishna. El Vedanta dice no culpes a otros. Hay una historia muy bonita de Sarada Devi, la consorte de Ramakrishna. She said that if you want to find peace, do not find fault with others. Ella dice que si quieres encontrar la paz, no encuentres las faltas en los demás. Find fault with yourself. Encuentra las faltas dentro de ti. Learn to accept the world as your own. Y aprende a aceptar el mundo como tuyo, Because the world is really your own. porque el mundo realmente es tuyo. So if we really want to have peace, then we must stop finding fault with others. We must stop blaming others. And on the opposite, on the contrary, we must find fault with ourselves and blame ourselves. Tenemos que dejar de culpar a los demás. Si queremos tener paz, tenemos que dejar de buscar las faltas de los demás. Y por el contrario, tenemos que buscar la culpa y las faltas dentro. Tenemos que responsabilizarnos y buscarnos las faltas a nosotros mismos. Because, you know, others will say to rectify, you know, we always normally go to rectify others. Siempre queremos rectificar a otros. But Vedanta is the path of self-rectification. Pero Vedanta es el camino de la autorrectificación. So Vedanta says that you rectify yourself first and then the world will change. Y Vedanta dice, primero rectifícate a ti mismo y después el mundo cambiará. You don't need to rectify the world. No necesitas rectificar el mundo. Rectify yourself. Rectifícate a ti mismo. And when we go on this rectification, process of rectification, Y cuando seguimos este proceso de rectificación, our mind finds peace because it becomes much quieter, much calm. nuestra mente encuentra paz porque se vuelve más tranquila, más calmada. Because it is not busy in finding fault with others. Porque no está ocupada buscando las faltas de los demás. Automatically you find peace. Y entonces encuentras paz. No sé si quieres añadir alguna otra cosa. Is there something else you would like to say?
I would like to say that, yesterday also I have been to a yoga center, and I have been to some yoga centers even in Netherlands. Ha estado en algunos centros de yoga en Holanda. And if we really want to overcome the solutions, the problems, if we want to overcome the problems and have real solutions, si queremos superar los problemas, encontrar soluciones reales, then we must have some more centers like this, necesitamos tener más centros como este, where you can discuss, or where you can, where you discuss this Vedanta. donde se pueda hablar de Vedanta. Because it's such a universal subject. It is such a beautiful subject which will really change you, which will really transform you. Es un tema tan universal, tan maravilloso que realmente te transforma. And this society is not made of buildings and good roads. La sociedad no está hecha de edificios y de carreteras. It's made of good people. La sociedad no se hace a base de buenas carreteras y buenos edificios, se hace a base de buenos individuos. So if we can transform ourselves, Así que si podemos transformarnos a nosotros mismos, everything will change. todo cambiará. So I think Vedanta is the need of the hour. It's really very much necessary, not just for one country or one continent, for the whole world. Piensa que el Vedanta es realmente muy necesario ahora, no simplemente para algún país, sino para todo el mundo. And I would really love to see such discussions about Vedanta going on everywhere. Y le encantaría ver estas discusiones, estas charlas sobre Vedanta sucediendo en todas partes. It can give us life. Puede darnos vida. It gives life. Nos da vida. It gives peace. Nos da paz. It gives tranquility. Nos da tranquilidad. And it manifests all the goodness, it manifests all the virtues, all the good things, all the divinity within us. And we are transformed into divine. Y hace que se manifiesten todas nuestras virtudes divinas y nos transformemos en lo divino. So we need some such divine beings now in the world to make it really beautiful. Y necesitamos estos seres divinos en el mundo para hacerlo realmente bonito. So I think this is very necessary. Y piensa que es muy necesario. And I would like to thank you that you gave us an opportunity to do at least some bit of it. Quiero agradecerte que nos hayas dado la oportunidad, de hacer un poquito este trabajo. Gracias. Nosotros te estamos también muy agradecidos. ¿Tenéis la intención de expandiros a Europa, de montar algún ashram o en algún centro de forma más continuada? Do you have the intention to establish somewhere in Europe to create a center of an ashram for a continuous time? Yes, we are working all over Europe and all over the world, of course. And we are also working hard in Barcelona and in Netherlands also. And as I said, last year Bhagwan came, and just after that, Swami Prabhupada, who is the Vicepresident of our society, he also came. Están trabajando en Europa y en todo el mundo, trabajando mucho en Holanda y en España. Swami Prabhupada vino este mes pasado, estuvo aquí un mes, y el año pasado vino Bhagwan, nuestro maestro. And then it was again me and Swami Prabhupada and also Devjani Chakravarti, who is the Vice President of the female wing. We came this time again, this year again. Y este año vino también Devjani, que es la vicepresidenta de la Sociedad International de Vedanta, Prabhupada, que también es vicepresidente. Se está trabajando mucho en Barcelona, decía antes, Swami. And then we have a desire, we have a wish to set up something permanent, where people can come, they can meet, and they can, discuss about this Vedanta, they can hear about Vedanta, about this philosophy. Tenemos el deseo de crear algo permanente en Barcelona, donde la gente pueda venir y hablar de Vedanta, reunirse y trabajar en este conocimiento.
And to start with, we are now moving in different parts of the city, in different centers like this Vital Holistic, and to other different centers, and we are giving talks and speeches on this philosophy. Y para ir poco a poco asentándonos, difundiendo el mensaje, estamos trabajando en diferentes centros, en centros como este, Vital Holistic, y en otros centros donde se dan conferencias. And now the next almost 1 month I will be here, and there will be different talks in different places in the universities and in other different organizations and centers all throughout the city, all over the city. Y durante el próximo mes él estará aquí y habrá conferencias y charlas en muchos centros, en universidades, a las que se podrá asistir. And in the long run, we would surely like to establish something permanent of the International Vedanta Society, like an ashram, as we say in India, where people can come regularly, they can meet, they can meditate, they can hear about this philosophy, and they can benefit themselves. Y la idea sí que sería crear algo estable, un ashram donde la gente puede llegar y meditar y hablar de Vedanta y recibir las enseñanzas y practicar. And this will help them immensely to lead a meaningful life, as you said. The meaning of life they can put to them, and they can lead a meaningful life. Y esto les ayudará sin duda a llevar una vida llena de sentido. Muy bien, pues bienvenidos. Si os instaláis en Barcelona, y Swami Sankarananda, muchísimas gracias. You are very welcome if you decide to establish in Barcelona, and thank you very much.